and as well as the state. Who among them is the biggest liar based on the allegations that you have given? Or the party itself? I am not calling liar to central ministers. I am calling the Goa government ministers are liars. Rajnath Singh, why they were running to Rajnath Singh? 3 times they went. And they gave the statement to the press. We are not speculating. They told the press, आम्ही मेवल्या ताका आणि ताका आम्ही मेमोरंडम दिला ताणे एश्योरन्स दिला आपण बंद करचो ना म्हणून. That means there was something cooking up. Why you didn't go to the Minister of Civil Aviation? They are going to the Minister of Defense. That means this time it was coming from defense. And when I investigated, what I came to know, it was something linked. They were taking of Sindoor to justify their moves. And that is why when I came to know in my letter, I have said, there are so many military airports and I have named them. Leh, Jammu, Srinagar, Bagdogra, all those on the border. They are forward operating bases. And their civil aircrafts are landing and taking off every day. Then why not those? Why suddenly you are targeting the Dublin airport in the name of security concerns? And is this going to be a poll, one of the poll promises ahead of the 2027 elections? No, we are not looking this from election point of view. This is Okay. because this is concerning the economy, the livelihood of every Goan. Be it the fisherman, be it people in the hospitality business, be it the taxi driver, motorcycle pilot, all those people. So many people directly, indirectly involved. A vegetable fellow who's selling it, he's supplying vegetables to hotels because tourists are coming. If the tourists stop, we're going to collapse. Just to help one entity called GMR to run MOPA. I can, understand the concerns of that company. They are already now this time 266.8 crore loss in the 9th month. They've been suffering losses for whatever reason. That we Plus don't. plus ED rates as well. I am not aware of ED rates, but see, this is how they have been operating. And also there is a precedence. When in Hyderabad, Rajiv Gandhi International Airport was inaugurated, immediately after that, the airport at Begumpet was closed because that was as per the condition. No private entity wants that there should be another competitor. But here it is not about competition, it is about not only, it is the pride of Goa. It is an identity of Goa, doubly. कॅप्टन आम्ही पहिला इलेक्शन्स जेन्ना येतात हालींच्या तेंपार तेन्ना एक नॅशनल वॉर नाजाल्यार आनी कितें तरी जाता आनी तेतून नॅशनल सेक्युरिटीचो विशय हो प्रॉमिनंटली मुखार येता. आतां दाबोळे एअरपोर्ट इज बीन हँडल्ड बाय नेव्ही. GMR is putting pressure as per own minister statement. Now if suppose they want to close Daboli for benefiting GMR, do you suspect any act of such की एक नॅशनल सेक्युरिटी आमची धोक्यान येयल्या आनी त्या खातीर आमकां दाबोळी आतां नेव्ही कडेन दिवपाचो पडटा नाजाल्यार आनी ताका पर्याय ना? हेच्या पयलीं तुमचेर तेंच्यांनी एंटी नॅशनलाचो आरोप केल्लोच आसा. यू बीइंग फ्रॉम नेव्ही तुम्ही जर विरोध करता जाल्यार यू आर डबल एंटी नॅशनल, यू विल बी बिकम डबल एंटी नॅशनल. सो अशा पद्धतीची एक स्ट्रॅटर्जी समजा ताणी केली जाल्यार हाव यू विल टॅकल दॅट स्ट्रॅटर्जी? पळय हातून तेन्ना हांव म्हणटा सोर्सीस तातूंत हांव कॉन्फिडेंटली सांगता की नेव्ही हॅज नो प्रॉब्लेम. जे पळय सिव्हिल एअरक्राफ्ट येतात तांचे फक्त एक कंडिशन आसा की 8 to 11 सकाळचे आमकां फ्लायींग ऑन आसपाक जाय. तातूंत सिव्हिल एअरक्राफ्ट घेवंक उपकारना. आणि दनपारचे 2 ते 4 काय 1:30 ते 4 ते सिव्हिलांका मान्य आसा आणि त्या प्रमाणे तांचे टायमिंग एडजस्ट करून दोगूय ऑपरेट जाता. नेव्हीत तांकां फूल फेसिलिटी दिता. एअर ट्रॅफिक कंट्रोल ऑफिसर्स आसा थंय ते हांवें म्हणा कित्याक की बाबा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियन तांकां आपणाचे एअर ट्रॅफिक कंट्रोल ऑफिसर दिवपाक जाय नेव्हीक. सो तांचो एक प्रेशर लेस जाता. हांव जाणो कशें तांचेर प्रेशर येता पळय ते. But after all, Navy have to follow the instructions of the government, of the minister. डिफेन्स. Yes, त्या defense. खातीर हो सरकार राजनाथ सिंगाच्या खानार फार्मार सोदतालो थंय धरून आमकां कांय खबर ना.
पयलो ताणी एमव्हीआराक ट्राय केलो फ्लायओव्हर बांदून. आतां ऑफ सिंदूर तांकां एक हे मेळ्ळो. इफ वी गो इन टू दॅट एंटी नॅशनल, ऑफ सिंदूर वॉज वन ऑपॉर्च्युनिटी इंडिया पाकिस्तानाक क्रश करपाक. कोणे हाडयले इंडियेक? ट्रम्प- मिलिटरी कोणे ओडून काढली? ट्रम्प म्हणटा, आपणे म्हणटा. हय, ट्रम्प इज ऑन. आता चायनान हालींच म्हणा आम्ही सांगले इंडियेक तुम्ही फाटी घे म्हणून. कित्याक? कोण ब्लॅकमेल करता मोदी? गोंयच्या इंडियेच्या सरकार कोण ब्लॅकमेल करता? ट्रम्प सांगता आमकां ट्रेड ही जाय. आता आमचो पळय एक्सपोर्ट फ्रॉम देअर टू जो अग्रिकल्चरल प्रोडक्ट घेतलो ताजेर इंडियेच्यान 0% टॅक्स. बट ते पळय धाडटले अमेरिकाक तांचेर आमी 18%. इतली खापासता ट्रम्पाची. याद करा 1971 इंदिरा गांधीन अमेरिकाक वचून प्रेसिडेंटा सायडीक उबी रावून सांगले, व्हॉट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ माय कंट्री आय विल डू. आय डोंट हॅव टू बी टोल्ड बाय समबडी एल्स. दीस गेले. आयज एंटी नॅशनल आमी म्हणटा. जेन्ना जनरल नरवणे तो बरयता आपणाच्या बुकार, हे सगळे आसा, आपणाक जो उचित समजो वो करो, हे सांगपाचे प्रधानमंत्री. सो हू इज अ एंटी नॅशनल? आमी कोणाचेर आरोप घालता. मे बी थोड्यांक ती लिडरशीप क्वॉलिटी आसना, थोड्यांक आसता. खंयच्या सकमस्टन्सीसान ताणें म्हळें जो उचित समजो करो. हांव ताचेर टिप्पणी करिना. आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन ऑलरेडी एक्सपोज केल्लो आसा, ताका उलोवपाकूय दिना. जनरल नरवणेचें नांवूच येत जाल्यार उबे रावतात सगळे. एप्स्टिनाचें नांव येत जाल्यार सगळे उबे रावतात. व्हॉट इज दॅट फियर? दिस इज द बिगेस्ट एंटी नॅशनल थिंग व्हॉट इज हॅपनिंग. कॅप्टन, आणि एक गजाल, दाबोळी एअरपोर्ट हॅज ऑलवेज बिकम अ इश्यू ऑफ पॉलिटिक्स एट द टायम ऑफ इलेक्शन्स. नाव दाबोळी एअरपोर्ट जरी मुर्मुगांव तालुक्यात आसलो जाल्यार दाबोळी एअरपोर्टाचे इश्यूज डजंट रिफ्लेक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ मुर्मुगांव. इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ सालसे. आणि सालसे बींग नॉट विथ बीजेपी. आता हो दाबोळीचो इश्यू जर ताणी घेतलो आणि सांगता तशें नॅशनल इंट्रस्ट, नॅशनल सेक्युरिटी इंट्रस्ट म्हणून असो केलो जाल्यार नॉर्थ गोव्याचे 20चे सीट भाजपा बोल्सान घालतले. हेर जे बाकीचे तालुक्यातले सीट आसात तेवूय तांच्या बोल्सान पडटले, कारण देशाची सेक्युरिटी. सालसेत तांकां गेल्यार कांयच फरक पडना. हो विशय ज्या तरेन आता सध्या सुरू आसा तो पळयत जाल्यार तातूंतल्यान पॉलिटिक्स करपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता तुमकां? तांचो प्रयत्न सदांच आसता. खंयचोय विशय आसत जाल्यार इलेक्शन. त्या खातीर पळय दाबोळीचो इश्यू जातकूच सीएमान सांगला ते इलेक्शनाक लागून करता. म्हाका दिसता आनी निलेश काब्रालान सांगले इलेक्शनाक लागून करता. आमी इलेक्शनाक लागून करीत ना. आमकां ते लायव्हलीहूड आनी प्रायड आनी आयडेंटिटी. पूण ते इलेक्शनाक लागून जर करता जाल्यार एज अ काँग्रेस लिडर हांगा काँग्रेसीचे नुकसाण जावपाची शक्यता अशी दिसना तुमकां? ना, म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी आपणाचे स्टँड तर सगळ्या लोकांक हे करीत की वी वील प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी जे स्टेक होल्डर्स आसा दॅट इज गुड इनफ. त्या खातीर हांवें म्हणा हातूंत पॉलिटिक्स करूंक उपकारना. हे आमचे गोंयचे नुकसाण जावंक उपकारना. कितले लोक अशे तर बेकार पडत, पोटाचेर खट पडत. दिस वील बी द बिगस्ट डिससर्वीस पॉलिटिक्साच्या नांवान. Okay, coming back from the security reason, the Daboli